हेलो हाय नमस्कार मु आपनकर प्रशांत आपन को स्वागत करछि कूल ओडिशा चैनल को। आज 10th रिजल्ट बाहरी आइछि तो चलंतु आमे छात्र छात्री मानकर रिएक्शन नबा। ओके तो आसंतु ताले पचारि बुझिया छात्र छात्री रिएक्शन। तो एठी तो केही तो हमकु लोक बाग केही देखा जाउ नांती। ए देखंतु सिडी जण मौसा जण अछंती ताला आसंतु पचारि बुझिया तांको रेडी कर तो आसक दर्शक बंधु आम मौसा रिएक्शन नवा। मौसा आपणकर ग्राम किए 10th पास कर पिला किए अच्छा मौसा आपणकर ग्राम किए 10th पास कर किए पिला अच्छा कौटी आज्ञा से अभिमन्युपुर अच्छी अभिमन्युपुर अभिमन्यु भई अभिमन्यु हुई कौटी आज्ञा सी थे सी आज्ञा कड़े पेंकाली भिड़ दंडा आड़े मशाणी मशाणा जीवा कौट आई सड़क सीता पड़ा सवण এইপଟେ এইপଟେ मौसा आज्ञा हौ मौसा धन्यवाद आम रही अरे पो जंगल जो रास्ता को पड़ी एपटे हौ जा जा है भी नहीं हो तू आहे भी नहीं मधुआ है भी नहीं हो तू आहे भी नहीं चल रे छाना नहीं सही मणे तमे के बिना परीक्षा पास कर मु पास कर ना आ मणि एथर यदि पास न जाती तो मास्टर को छेदी था। अरे मालिक आम मालिक तो जाई ना घंटी बाड़ेला किए दे पुओ कौन कैमेरा हेमरा नहीं पलि आस। अरे ये किए रे कौन गोटे हम मत लुचाओ। अरे धड़ू अरे देखिलु ये जो 3टा को बोलते आपको पचे देख रे ये 3टा को नुह तो चल चल चलू चलू मालिक कौन किसी काम लगे आज्ञा आपणकर भितर किए अच्छा कि 10th पास कला भाया बेपुआ देखा जाऊनि कि मो पुरा टोका 10th पास टोका। दर्शक बंधु अन्य एक छात्र मानकर प्रतिक्रिया नवा कौन आज्ञा कहे आपणकर मैट्रिक रिजल्ट उपरे मानी कौन कहे मोर विश्वास नाला मु 10th पास करी घरे आमर मो बुढ़ी माँ मो बापा सब सोधिले कहले तो द्वारा पाठ पाठ हेनी तू जा चाष करू। हाँ मु कहली रुह माँ माणी टोका को कौन नाकरा भावुच कि। हाँ तापर माणे आम तो ये छोट मोट कम करते तो आपण केते % मार्क रखिजंती माणी कौन कहे मु भाभी फेल हेबी पूरा पूरा मूलर फेल हेबी किंतु से कालिया चक्कर बर्तमान मु 38 रे पूरा पास है 38% रे आपण ताले पास ही जाइछंती। हां भाई आज्ञा ताले आपण काहा को सेटा कृतज्ञता काहा को जणैबे का गए सांग मन के अदर तो टिके माल पी की सेलिब्रिटी करथले तमे तो डिस्टर्ब कला आम पाई टिके इथांदा छाड़ आम तो जीवन रिपोर्टर जीवन ताले बंधुगण आपण मद्यपान तो कदा भी करेनि कहीं मद्य होची स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक। ताले आज्ञा आम रहिलु तो दर्शक बंधु चलतु जीवा आउ एक स्टूडेंट प्रतिक्रिया नेवा आसतु आसतु आउ जनकर छात्री आम प्रतिक्रिया नेबा कौन कहते आप विषय में आम कौन डी ग्रेड छुआ आम से भाया कौन देखा जाऊँ डी ग्रेड छुआ जे कि ओडिया गवर्नमेंट स्कूल गथ छुआ से 300 350 रोचे आमको गवर्नमेंट कौन दौची तमे किए की को मुंडी की तमे कार कौन करछ हे तमे आम इंग्लिश मीडियम पढ़ी कि आम पाठ कौन आमको 293 मार्क आम कौन डी ग्रेड भाया देखा जाऊँ आम स्टैंडर्ड अच्छी आमर ताले आपण शिक्षा मंत्री कौन अनुरोध करेंगे आम शिक्षा मंत्री आगे अनुरोध करुचु कि आमर आट एनी कस्ट इमिडिएटली 30% मार्क बढ़ा जाऊ नचेत आम ए स्कूल आगे निजर आत्महति दबू आहरी केते पिला भी अच्छा निजर आत्महति दवापाईका बंधु ए 10th परीक्षा पिला मन में केते असंतुष्ट ताले चलतु अन्य एक छात्र प्रतिक्रिया नवा आसतु। अरे धड़ू ए साला कोरोना जो गुरु कौन आम नाम नेले जानतु ना
ଏ ଶଳା ଦଶମ ଶଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲା ଯେ କିଏ କୋଉ ବଣବୁଦା ମୂଳେ କୋଉ ବୁଢ଼ା କହୁଛି କିଏ କାହାର ପେଁକାଳି ବଜେଇଲାଣି କିଏ କହୁଛି କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲାଣି ଇଏ ଶଳା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ଚପଲ ଦେଖୁନୁ ସରିଗଲାଣି କ'ଣ ଶଳା କରିବା କହିଲୁ ତାହେଲେ ହଉ ଯିବା ଆମର ତ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ତ ପାଇଛ ନହେଲେ ଶଳା ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଏ ଶଳା ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ କରୁଣାରେ କ'ଣ କରିବା ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଶଳା ସତ କଥା ପିଲା ଛୁଆ ଶଳା ସଂସାର ନାମ ନବା ହଉ ଚାଲେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛାତ୍ରର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଆସନ୍ତୁ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆମକୁ ଜଣେ ମଉସା କହିଲେ ଆପଣ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହିଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆପଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଇଥିଲି କୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ହତାଶ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବତାସ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ନାଁ ନାରଖାରୀ ହଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆମର ପବନା ହଁ ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପବନୀ ହଁ ତମେ ଆଉ ହବନି ଭାଇ ଏମିତି କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ନା ବୋଉ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ନା ଗୁନିଆଦି ନା ତମକୁ ପଚରା ହେଲା ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ କ'ଣ କହ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ପଚାରିବେ ତ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇଦେବା କଥା ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ କଥା ନ ମାନି ତମ କଥା ମାନିବି ତମେ କିଏ ରୁହ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା ଉପରେ ଭାଇ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ନାଁ ହତାଶ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନୁହଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଫୁଲ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଫେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢି କଣ ହବ ମୁଁ ଫେଲ୍ ଆପଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲାଣି ମାସେ ହେଲାଣି କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଚିପି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିକି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହତାଶ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି ତ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିବାରୁ କିଏ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା କଥା ଭାବିଲାଣି ତ କିଏ ମନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଉଡ଼ୁଛି କିଏ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେଇ ବୁଲିଲାଣି ତ କିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ବନରେ ଆସିକି ରହିଲାଣି ତ ଏଇଟା ଦୋଷ କାହାର କରୋନାର ନା ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ମୁଁ କୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଧଡ଼ୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର share କରନ୍ତୁ କରିବାକୁ ହଁ କଦାପି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ହାଏ ଆଉ ତ କ'ଣ ଦର୍ଶକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ